aro kaisa khomodongni engineer bini mungka Limon Robert Deborah hono bini eketun ছিল bo o Suraj Deborah mani Facebook ni comment patam sikya lupa ngeba kepala jasina ngeba kepala sinata rajanga bana তিনি হিন্দি দেখে বুঝতে পারছেন এমন কোন বাপের বেটা আছে ইয়াকো এটা খাইনানি তুকো ইয়াকো সাবস ও লেমন দেবর না তাও খাইনানি কো আস্তাবলনি আগরতলা আস্তাবলনি পুল উস্তার ক্লাব গানাবো সুয়াগ মানে বুজাক নাই bo তিনি টিকরা ওয়াই পিএফ নি মানদাই ব্লক নি বো প্রেসিডেন্ট soal ni bukan raspberry punya dia. Kalau raspberry punya dia yang mau mulai di pramuka bos ya kepala dia kepala maksud kepala prinsip poin itu. Prinsip poin itu maksud kepala sehingga mana kepala. Jotona fung kaham. Coba nih tak kuk tebuk sono. Tini fungo tini kisah video bak sama ni karon ka. Nor bak sanu ya kuna. Sini parti nino koroksa borong wanang MLA sini saron jidda Burma. Ani munggai kasih belai kotor allegation false allegation reka. Mia bini kasih kuani programo. Bos hakaze mandai ni YTF president kumulung ni engineer Lemon Robert Deborah Bufuruzani Agifo Astobolni Polustar Club Buskango Ang Baboro Suwa Kefe Buzaka Bubibe Belai false allegation Belai bekat dukuna kabina ko ron khanawi tan make boba yani belai halap kaham tongmani sung kakak ding layu siapa bo tamun nungui tamnong jagai anom ti sakabo to ang buji malaya jak haipano ang noni media through tei no mijen bisung tei ang koinai sin sarno in saron di dama honorable MLA no nung jana allegation domani abuni nung evidence ma funung nai kok to saisibika ang ani birute abuni nung evidence eba proof ang koinai 24 ঘন্টা bising phaye media ora nangthang je ang des long ngai bujang mani abo soi kubuhini nungma funung haisi borong no hani allegation tar di nin thani evidence nong funung di haisi ang bo khoroksa শিক্ষিত চারাইনো ang khoroksa educated চারাই ani tiprasani bagai dofani bagai ni chung bobagran logi sei congress amali simi Maharashtra Congress Khaipun simi ang soyong bung logeri phayu nung dikha mau saka NGO Khaipuru o lemon sombor thang tongai Congress furun simi chung Maharashtra logi tongo public nugo public saimano nung niju saimano nung boyosun khana ba nin memory se komungai nung bogja khana NGO Khaipuru bo nin logi chung tongo kangma jaga mai nung bag laikya joba laikya abun fudes kangma tongo nung ma bin nung bogja thang kana जों नरसक सियांगै मानो जों जरायङै मानो फेयाबा तिबारसानि जबावो जों बबाग्रान जबावो जों जे मानसाक बोजोते लगिरि माने जों रितंगो फेयाबा नों खरकसा सिनाय नंनाय बरदतै गोबां मानिनि जोंनि बिरुद्धे जे नों ताबु बुं दंमानि आं बेले खादु खनांगौ आमरंनो के मथार लागेन जाव आंबो रिक्वेस्ट दंनाय आबो खरकसा आमदिके सालायै एरें कक सालाय दंमै तो आबो हामनायनि कुन बुद्धिया जों दा फानामा नि बागै सामखैना हंगे जों थामसाकामा हिमनाय आर आनि जेलेगेसन रमानि आं बार साव प्लिज सार नों 24 आवर नि बिसिङाव एभिडेन्स एबा प्रुफ मारनाय फायाका आं बाध्यतामूलक आं मानहानि केसमा थानाय तामनि मकानि दा आनि इज्जत दंगो ससाइटिआव आनि इज्जत न nung jebabe abom dike saka apuni nung evidence marnai ar nung evidence rimi hangake ang within 24 hour ang ni biruddhe manhani case thanai legalization thanai tamni make ang unye te tei ngung nei buni buskango ang ani mansman no ang
nosto khaimaya abagai ang babar koyo nang jan birde allegation ramani abo tang totally false tomong nin thane evidence proof tong ke nang kisa rajadi lokoro bunuk thun hambai